гарма буйбушум лётка мехарум ягон удочкаи чотка мехарум мешинум лади овчай кават карда моҳиё меоянд кливат карда моҳии бриёна ма дӯст медорум моҳии дама ҳам ганда мефорум. Ассалому алайкум Абдуравиҷо, ассалому алайкум. Чиқар шумо созед шумо? Малби, ман зашита қабилагиам. Зашита шумо муҳофизат кардаги? Агар ихел дурем чӣ хел мешавад? Ихел дуред ман иҷара меқафам. Иҷара мехоҳед? Агар аз зону қафун чӣ хел мешавад? Аз зону қафи боз зону ҳамин хел меравада. Шумо та варзишгар будед але? Аз ҷо фаҳмидед ки зону буд меравад? Бача мара Ҳабиб дидад кас каде. Тарси? Чӣ тарсидад? Ҳамин Ҳабиб Нурмагомедов файку. Нурмагомедов қаҳрамони ҷаҳон? Малалди тарсид. Чӣ хел метарсад вай? Овай гуфт ки бо ҳамин бача намара. Ташаккури зиёд бинагони азиз. ин шоу барномаи Варши Капитан аст ки манзуратон мегардонем. Бинагони азиз, дар барномаи Варши Капитан аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари гурӯҳи эҷодии маҳфилоро Зафар Зарифӣ ширкат доранд. Аҳсан. Ин усуле ки иҷро карданд акои Зафар, яъне усули варзишӣ буд. Бале, ман дар вақтш волӣ будам. Шумо пеш аз ҳунари худ ба варзиш машғул будем, гӯштии тарзи озод. Мана ин приёма бедро мегам. Мана ина плечои рост. Аҷиб, аҳсан. Плечои шиштам нишон чиё? Не. Баш вазминтар. Абдуравиҷон, ин мӯи сар беҳида рехтагӣ нест. Пеш мӯи сар доштеш. Бачаи зебо. Бозам зебо хай бо пеш. Барномаи Варши Капитан матонат, ҷасорат, шуҷоат аст, чун дар ин барнома санҷиши фурӣ бадани чеҳраҳои нуқтаи ҷумҳурӣ санҷида мешавад. Имрӯз Зафар Зарифӣ, ҳаҷвнигори нуқтаи ҷумҳурӣ, спортсмен, варзишгар, чун душмани тарзи озод машқ карданд, варзишгари ифаӣ низ ҳастанд ва мо бовар надоштем ки имрӯз бо ҳамин қадди баланд, ман фикр мекунам ки шояд баскетболист бошад, чун бо ин қадди баланд имрӯз дастаи мунтахаби баскетболи Тоҷикистон шояд Зафар Зарифиро даъват кунад. Пеш аз оне ки ба тамринҳо шурӯъ кунем, аввал каме дар роҳраи варзишӣ баданро гарм мекунем ва пеш аз ба роҳраи варзишӣ баромадан як маротиба вазни шуморо месанҷем ва дар охири барнома низ боз як бурда месанҷем ки зам шуд, кам шуд, зиёд шуд, чӣ хел шуд. Абдуравиҷон, мо вазнии бадом. Шуд ҳозир мебинем. Хай бошад ягон агар 90 килограмм мо масалан чӣ кор мекунем? Вазни Зафар Зарифӣ килограмм чех ман иҷо ҳозир мебинем, да я 100 зиёдам. Яъне чанд? бигзор тамошобинон худашон бинанд ё ки ман худам муаррифӣ кунам. ҳозир тамошобинони азиз, вазни Зафар Зарифӣ 63 килограмм. Ман 100 кило буду, ту ҳамин ҷоро омадам, бо чанд кило дига хоб. Саломат бошед. Акнун бинандагони азиз, шабакаи моро тарк накунед. Мо ба болои роҳраи варзишӣ мебароем ва барномаи Варши Капитанро давом медиҳем. Бо мо бошед. Акнун мо мегзарем ба роҳраи варзишӣ, баданро гарм мекунем, баъдан ба тамринҳо шурӯъ мекунем. Марҳамат. Шумо аз ин тараф. Кани, як, ду. Абдуравиҷон, акнун ай майдаким анамҷо оҳиста боло қадам мегирад, зиёд шудан мегирад. Агар масалан суръати баланд дамонед, бо не оста. Ман шӯхӣ кардам, лекин шумо ман шӯхӣ надорам. мо бачакҳои серёзнем. Оста зиёд накунед. ҳозир бинагони азиз, озир мо суръатро сустар мекунем. Ва шумо зиёд кардан ки сарсима нашавед. ҳаминҷура Абдуравиҷон давоми гап. Мо рости гап дар вақти дар дастаи мунтахаб якачин тамрин мекардем. Масалан мо муҳорибаҳои тан ба тан, якарбои шарқӣ тамрин мекардем. Пури чандин сол шуда лакай. Лекин бештар
зарбаҳо масалан ба бинӣ ба рости бинӣ омад, ба гӯш меомаду ба рӯ масалан ба китфон ба бинӣ не ки як дусе бур осеб дидааст. Бини шикастагӣ Бинӣ шикастагӣ камтар осеб дидааст. додарам Абдурабиҷон, бини қина зеранги ма кала қатидани. Метавонед суръатро каме тез кунед. Тестар давидан мегирем, боз камтар бадан гарм шавад, бале. Бале, оста-оста. Не, аз ман аз шумо пасттар аст. Бале. Бале, пасттар аст. Хуб, имрӯз анамин ҳунари ҳаҷвнигории шумо бо яъне бо варзиш якҷо мешавад, тавъам мешавад. Яъне мо дар толори варзиши яъне профит қарор дорем. Инҷо воқеъ дар бинои Алфемо аст, бисёр толори барҳаво аст. Инҷо мо ҳунари шуморо бо варзиш якҷо мекунем ва дар ҷараён бо тамринҳо яъне ба мардум нишон медиҳем ки Зафар Зарифӣ низ варзишгари ҳирфаӣ аст. Яъне метавонад аз санҷиши устувори бадани бароми варзиши қавитан гузарад. Ҳамин тавр мешавад ба фикрам. Жура, Абдурабиҷон, мо ай хурдӣ ҳам спортсмен. Ала Жура, ҳамин давраҳои зангирин да? Чанд духтар ҳарима хишқӣ мекушд. Чӣ хел масалан? Охони чанд ташхозгоҳӣ рафтем. Гуфтан агар мо ҳамин бачаро битим, мо худро мекушем. Бача, пас он духтаро хато накарданд. Хато накарданд. Аҳсан. Лекин ҳамин агар ба дастаи мунтахаби баскетбол, оид ба намуди варзиши баскетбол даъват кунанд меравед? Иштирок мекунед? Бо қади баланд. Бая мар чил ҳунаркам. Сарусман амишем. Сарусман амишем. Ягони азиз, акнун мо баданро гарм кардем. Ба шӯхиҳо ҳаҷви Зафар Зарифиро боз дар ҷараёни тамринҳо мо мебинем. Аз ҳамин худти шабакаямро тарк накунед. ҳамроҳ мебошед. Абдурабӣ? бори дигар такрор мешавад бароми варзиши қавитан аст. Инҷо Зафар Зарифӣ маҳорату малакаи варзишиашро баҳри мо пешкаш мегардонад, нишон медиҳад ва ман кӯшиш мекунам ки бештар тамринҳоро пешниҳод намоям ва Зафар Зарифӣ бошад бештар кӯшиш кунам ки латифа ва ҳаҷму ҳунари асилашонро баҳри мо пешкаш гардам. Дар баробари ин яъне бешак шубҳа масалан агар ман 100 кило вазн бинед ман монам, агар фикр мекунам Зафар Зарифӣ бемонеа масалан бардошта метавонад. ҳамин хел аст ба фикрам. ҳозир медонед чӣ кор мекунем? Иҷозат ҳаст ман як бор иҷро кунам? Майлаш. Ту иҷро кардан ки ман нақл мекунам. Я нақл ба ёдам омада. Хуб, ҳамин хел Я занак тарафи мардакш мега. Ала мега ки это чикали мардаки. И чи зиндаги ай. Дар хона на картишка, на пиёз, на равған, на гӯшт. Майли мега я бурида но чия ту хона оварда наметони. Ман мерам хони очам. Фаҳмиди? Ман мерам хони очам. Ки мардак мегира телевизораш мега. Занак мега чи мегӯй? Марам қатъи намебари. бовар кунед ман бояд бештар тамин декин аллакай одам самимитар мешавад да вақте як аз латифа мегӯяд хандовар аст. ҳамин гурсҳоро дидед? 5 килоро гирифта дар шонаҳои ман монед. Гузоред. Якта? Бале. Вазбинашро монед? Ман вазбин, шумо ҳам вазбин, шумо якон то 15 килограмм. Мегузоредам хе болои шонаҳо? Анам хе. 10 тои дигар дастро фишор меорем. Ин тамрини аввали мо мешавад. Мамлаш? 10. 10. Ne? 8 4 3 2 Yaknim. Osta. Ne bu tima girim oxe. Шурӯъ мекунем. Мегузарем ба тамрини аввали бароми варзиши қавитан. Бале, оҳиста. Шуд бемушкилӣ. ҳозир мо буруслиро даъват мекунем. Бале, сара эҳтиёт мекунем. Ман медонам ки қадиш бо баланд. Поёнтар. Ана. Аз инҷо. Амҷа. Бале. Кани. Чанд та занем? Кани 10 то. 1 2 3
پنج. 4 بله 5 6 7 8 9 10 این وزن سبک بود میخیزیم زود میخیزیم آه جلو. دست اوه من گفتم خیلی بلند خیلی بلند نه خوبه. بخواد فقط کلا زده اومدگی. آه، شد. یم کلی اگه اولامه. دست رو فشار میاریم اکنون کنی خوب. کنی چند تا؟ 10 تا بس از اگون Yeah. 15 تا میرنی 2 آسان 3 4 وزن 5 آسان 6 7 8 میرویم وزن رو گرفتیم آقا وزن رو گرفتیم خطم بالای ما برو مگه چی بلو. بعد میبینی بعد چی. فقط 5 کیلوگرم بود 10 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 10 تا شده. 10 تا احسن شما مرامد نشینید روز ما وزن میکنیم اکنون به تشویش به تشویش. خیلی به تشویش. به تشویش میشیدن. به ای تشویش حاضر تشویش رو دیسیم مولا. خب خب. چند کیلو های 5 کیلو 5 کیلو. اما 5 کیلو های. بله. 50 کیلو. 5 کیلو های 50 کیلو بخه. میشه اینجا به نگون عزیز 50 کیلو است روزی رستم به رستم میگن کو. بله 55 کیلو است 50 نه 55 کیلو 55 کیلو. بله شما ماده هستی نوری دویم است به نگون عزیز اومدگی بله 1 2 اینجا درست باشد بله از اینجا از این شما که قدی بالند دستونی دراز دارید از این خود او از بین نیست میرویم 1 2 3 4 5 6 8 بس کنی بابا بی کشی مولا داره. کمی اوست دولام شیشت. با فیرم بعد از این تمرین من قول میشم اکنون یک مرتبه دیگر اینجا دویم تمرینش بله هم مشت رو فشار میاریم خیلی من نمیترسم یکم مونستم. یعنی شما نه این 2 کیلو است 2 کیلو نه اون 20 کیلو های. اینجا نوشتگی بود است اینجا 2 کیلو شما خوب روید چند تا؟ میشود اگون 5 تا 6 تا 7 تا 10 12 مرتبه 1 2 نفس بالین بهترین 3 4 5 6 7 8 9 آسان یعنی عزیز اول موندنler konuyla pişime. طول چند سال می شود که در جدای صنعت حجم‌نگاری و هنرمندی فعالیت دارند من از ایونی کودکی آرزو میکنم صنعتکار باشم یعنی که وقتی که استاد عبیدالله رجبov استاد تقادر رازیقov رجب قاسیمov و همین هنرمندا رو وقتی من تماشا میکردم میخواستم که من با مانند همین هنرمندای چهره‌های شناخته جمهوری تاجیکستان که هر یک اینها هنرمندای خلقی هستند مقصد با مانند همه ها شهرتمند باشم. من سال 1998 در دانشگاه صنعت و شعبه تئاتری بدیهی فاکولته اکتور دراما کینو داخل شدم. استادانی من هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان تقادر رازیقov هنرمند خلقی تاجیکستان رجب قاسیمov و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان شادروان بابا سعید یتیمov و محمد جان شادیف استاد سند درس میدادند و بعدا در همین طول درسخوانی
من با سپکتکلی زنگیری قاری پاشا که اثر سلطان سفر بود استاد یعنی که سپکتکلی حجوی بود مرا به بیشکک روی کردم در مابین 5 دولت من اکنون دانشجو بودیم آرزوی جا گرفتن رو خیلی نبودی خیلی سخن نبود خیلی امید نبود همین وقتی که ما بین 5 دولت ما برآمد کردیم فستیوال دوستی خلق‌ها بود اونجا همراه ما هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان استاد عزیز من مادر عزیز من هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان رجب قاسی و همراه ما بودن در اونجا و مرا ایبن همکورسان هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان شهروان استاد ولی رجب گفت که این اکتوری تئاتری آینه است مرا از تئاتر جهان گرفت و به تئاتر آینه بردن هر مدتی 5 سال در تئاتر آینه کار کردم در تلویزیون سفینه گروه ایجادی محفل آرا تشکیل محفل آرا شکر که امروز در این گروه من همچون راهبر فعالیت میکنم شکر خیلی سپاس بی‌اندازه در خدمت خلق هستیم میگم که بچه‌ها وطنداری ایگوشه ایمانداری ایمان مستحکم باشه وطن تا دوست می‌داریم ان شاءالله که توضیح هستی برای وطن ما چقدر هنر داریم البته برای همون تماشابینا همون مخلصایی که ما را دوست می‌دارن و هنر ما را اعتراف میکنن برای ها ما هیچ وقت نمی‌مونیم که زیخ شما البته می‌کنیم که صحنه‌ی نو به نو پیشکش کنیم بار دیگر سپاس میگوییم با شما ظفر ظریفی رو چون در شو برنامه ورشی قویتان شرکت دارن اکنون معلوماتی مفصل دور به فعالیت خودشون که گفتن نو بسته از اونی که گفتن ما خود میدونستیم چگونه فعالیت داشتن تو این شما پرسیدید من جواب دادم البته لیکن اکنون ما باز شروع میکنیم با تمرین دومی برنامه ورشی قویتان تمرین ما انتظار است و با شوخیش البته باز تمرین است باز دوام میدیم با ما باشید شبکه ما رو ترک نکنید شو برنامه ورشی قویتان کدوم دسته رو مثلا دسته فوتبالی رو دوست می‌دارید مثلا مخلصی میکنید مثلا از دسته های اروپا یا اینکه امریکا باشد مثلا از اروپا از اسپانیا بارسلونا ریال مادرید هست دسته اونه که کریستیانو رونالدو در دسته ریال مادرید بازی میکردم من اصلا مخلصی میکردم حاضر با مانچستر یونایتد مانچستر یونایتد هم من اصلا بازی همون شخصیت رو دوست می‌دارم فقط کریستیانو رونالدو اصلا من که خودم ورزشکارم می‌فهمم که فرزندم ورزشکار باشه البته تو این تمرین ما اکنون با ذهن آخر ندارد با ذهن وابسته است یعنی با حرکت سرعت شما می‌بینیم که سرعت کی زودتر است اگر مثلا این دو چوبه که شما می‌بینید کسی که مثلا چوب رو نتوانست داشته با زمین خوب رفته مثلا خوب رفته 5 تا دستا رو با نوگی پای‌ها ورده با جای اولا برمیگردوند حاضر چیکار میکنیم شما از این طرف استید چوب رو دارید پشت به پشت میستیم خب پشت به پشت خب حساب میکنم با حساب من دویده زود چوبی شما رو باید مثلا دسترس کنم داشتم دارم من چوشورم بله اگر که شما نه همین خیل چیکار میکنیم مسافه مو دور شدن میگیرد مثلا افتید اگر نتوانستید همون گفتگی رو اجرا میکنید یا من یا شما میشود یک بار کنید تکرار کنیم با حساب تیار یک آسان مسافه کمتر دور میشود دور میشد بله احسن با من همون میرم شما همین طرف اومدید با من بایسو یک دو سه شد 5 تا گفتم ها 5 تا ما گفتیم خود 10 تا میزنید اضافه خوب میره یک دو سه نیم چهار نیم 5 6 7 نیم 8 نیم 9 نیم 10 نیم بس خب گفتگی شما دوام دارد
من باید کارم کنم که یکم مشکل نیست. آنی کارم نی. من باید اجرا کنیم. کمپیوتری چی مراسه؟ نه. کار کنم که تمام اومده هستی؟ آمادگی مال بس. این ریاکسیش از من تیز بود است. این سببی خیلی با ورزش مخصوص. ما ریاکسیامون همین خیلی. بعد از همین تمرین دوری اول در مورد جکی چان و بیشتر به این صحبت میکنیم. چگونه با موفقیت نائل گشتن با شما. آماده هستید؟ آمادگیم. البته یک بیاید یک دو سه نمیگی. شو من یک گفتم قبلا شو یک دو سه گفتید من مغلوب گشتم. یک میگم میگردیم. آماده؟ آمادگیم. وایساب. خب. یک. این دفعه من یک میگم. معلش. کمتر دورتر. در. مسافه شد. خب. آماده هستید؟ خود از سینه فرضایم بسو. نه می ایستاد. نیستی. من می ایستم. من ایش تو میکنم. ها شما این خیلی منی. یک. آخه جوره در تقدیر چند تیوخی؟ اکنون روی برنامه ورزشی قویتان اول نارجوبه فقط ما رو شما از او میتونید ما هم یک بار از او چون میکنم شد حساب میکنید حساب میکنیم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه آفرین اون هفته پرس کار نکرده بودم خودش همین خیلی شد جبران شد دو سه روز دیگه من همین خیلی فرق کو مرده گوری چمپیون میشی سلامت باشید کم در دور میستیم اکنون اولم دور مسافه همین قدر یک خیلی نگیم من خبیید یک بار دیگر شما گوید ولی بستیم میرویم یک داشتم از زمین داشتم بعد به زمین رفتیم خب از زمین نه بو داشتم و دستم به زمین افتید من دیدم غلطی نه غلطید من حلال کار میکنم میافتید من میگفتم گرد نیست یک شما بگین من یکم بار هنرمند رو میبینم که روی رو اذیت میدید شما من نمی‌پرسید محمد جان میرویم این کارا من حساب میکنم ما شما رقم میتونم که دیگران من حساب میکنم های خوب با حساب یک من نفهمیدم اینجا شما ما رو فهمیدن خینه برادر یا تیام مرحمت اگه جوره محمد جان همین کاری که ما عیادش میبریم ده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت بیار شد بس ما دیلم سوخت بس من خود گناهگار هستم که همین نوع ورزش رو پیشنهاد کردم چون من میدونستم که مغلوب میشوند اما خطا کردم تا مرد سخن نگفته باشد بله عیب و هنرش نگفته باشد هر بیشه گمان مبر که خالی است هر بیشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگی خفته باشد میگونی عزیز یک دور دیگر دارد اما میبینیم ما صحبت میکنیم یک دو سوال دارم میخوام بیشتر برود مفصلتر با اکوی زفر نزدیکتر شویم چون بدونیم بفهمیم که باز چی سیرهای نفته است میخواهند روشنی کنند از همین خاطر وابسته به هنر این کس من میدونم چون من یک نقل بیان رسیم محمد جان همین سالهای پیش همین تلفن های موبیلی نو برآمده بود همین خیلی بود بعد 5 سکند تا بود 10 سکند تا بود به پول بودم 5-10 سکند به پول بود 5 سکند صحبت نگری بود میشه بود در جای تام کشتی راستی تام کشتی تلفن ها همین خیلی بود بله بعد جوره یک بچه نو تلفن میگیره تلفن همین موبیلی چه خیلی آخه 10 سکند تو که بچه مسافر مزهش میگیره مسافر یادش میگه با کی مزم نیستی و توپگرم میکشم همون بازیچه قطعه زنگ بزنم بله من گفته تو خیلی شاد ندارم 7 سنت دارم 7 سنت ای اوتو خوبه یا سن زنگ بزن
Ay bachak میگیره و 03 زنگ بزنم. الو همین دکتر خونه همین نمره دیگه زنگ بزنید. тамрини сеюм, яъне тамрини навбатӣ барои меши капитан. боз суҳбатҳои идома медиҳем ва ана ҳамун маҳорат ва зарбаҳои дастон ва пойҳои Зафар Зарифиро мо бо дастпӯшҳои варзишӣ санҷида мебарем ва баъдан суҳбатро доир ба филмҳои ҷиддие ки шояд дар оянда нақшофарӣ мекунанд Зафар Зарифӣ суҳбат хоҳем кард. шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. пеш аз оне ки шурӯъ кунем, аввал дастпӯшҳоро ба дастонашон мепӯшонем. Дасти рост. Ay dasti rost nakine. бале, бошад. бале, акнун 5-6-7-50 тоам ки наистода кор кардан мегиред. 1, 2, 3 меравед. чап рост меравед. бале, мерафтем. меравед. як тез зур ҳаракат боз чӯз мо фаҳмидем то чӣ андоза Зафар Зарифӣ чӣ қадар устувор ҳастанд. бисёр. акнун навбати пойҳояшон зуд пойҳояшонро ба бадан мегузарем. Почакат я? бале, омода ҳастед? Омадагим. шумо фақат омодагӣ. Мо аксар ҳамҷо омадагими. кани Почакати? бале. Аҳо. кани این دست قب آبر چیکار می‌زنم؟ Hayır. Wow! Asan. Kani yak bur digar. Yak bur digar manna digam. Özür özür. нафароне ки мехоҳанд Зафар Зарифиро дар нақшҳои нав, нақшҳои ҷиддӣ бинанд, марҳамат, ин кас омода ҳастанд ки нақшофарӣ кунанд, ҳунарнамоӣ кунанд дар филмҳои ҷиддӣ. яъне филмҳое ки ман дар филми ҷиддиам бозӣ кардагиам. як филми российский буд, коргардонҳои Россия буданд, Сергей Воронцов, Мурод Алиев ва Сергей Воронцов, ки он давраҳо мо дар театри оина кор мекардем. Филми Турабура, ҷанге ки дар Афғонистон соли 79-80 буд. ман дар он ҷо наёмникро бозӣ мекардам, наёмники шӯравиро. бинагони азиз, мо сипос мегӯем, ташаккур мегӯем ки таклифи моро пазируфтанд. суди азиз ва дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзиданд. бешак шубҳа ва миннатдор ҳастем, аз шумо сипосгузор ҳастем, чун ҳунари худро омада бори дигар дар ба шоу барномаи варзиши қавитан ифшо кардед, равшанӣ андохтед, нишон додед ва чун бо ҳунари варзишӣ худро баҳри мухлисони телевизиони варзиш ва ҳаводорони азиз пешкаш кардем. Акнун перчат дастпӯштҳоро оҳиста мегирем, як тараф мегузорем. устод, мо акнун ба шумо ҳамун тарозие ки дар оғози барнома пешкаш карда будем, вазни шуморо дидем, як маротиба дигар акнун мебинем ки мо чанд кило чӣ қадар вазн гирифтед. бале, вазн гирифтед. 64 будед? 64 буданд, 63 килограмм, 66, 650. 65. яъне 500 грамм вазн нест шуд. ин нишонаи хуб аст. бале.
Bu هم خیلی سبک شدن میگیم سبک. چطور چالوق میشیم بله البته هم خیلی تشکر زیاد تشکر زیاد همیشه ترغیبگاری تغذیاتی سالم باشید هیچ گونه ورزش رو ترک نکنید نکنید. بدن خود رو سالم نگاه دارید تا برنامه‌های دیگری شو برنامه ورزشی قوی تان با باشید